channel again and again and again. So kada tagaron guys, we have a strict post of video. So pasensya na sa akong likod guys kay si Andrea guys, gubot gigan siya. So as of now guys, we are currently processing a lot of things and I am currently editing. Bilib ako sa kakayahan mo. Editing last videos guys, no? So I hope you like the video guys. So kamo lang kog edit sa videos guys nga magipang shoot na ako this past few weeks. So today guys, what we're going to do, balik ko ninyo guys at dito sa Gaisano Mall. Gaisano, sa Gaisano pa rin ako. This where I edit my video guys. Adding name sound effects to your videos in CapCut So is a first, straightforward you can process. use, Here's how you can do it. CapCut. First things Bro. first is to launch the CapCut on on either Star Project Filmora or open and an DaVinci existing Resolve. You can use Filmora or DaVinci Now, Resolve. So para mas efficient, it's very efficient guys if you have extra monitors. Kung mag-edit mo, if you want to be natawagan ka na Well, we do paspas ko ka kung paspas sa mong trabaho. Sa mong pag-edit, kailangan ka at least 2 monitors kaya mas efficient siya pag mag-edit ka and paspas ka sa mag-drop sa mga files. So like this, all I have to do is review siya dira sa small monitor. So pwede na ko na siya tanangga. Pero but still I can open a lot of my 270 gigabytes of free. Nice. What's up guys? Welcome back to our channel again. So today guys, balikan niyo guys, we are going to Gaisano Mall para kuha taog cheque. Nagtatag cheque guys, no? Wow! So let's do that. So Thursday. Today is Thursday and dumbuatan ko rin guys, mga sa Gaisano. Pwede ko ninyo, mga sa Gaisano and Gaisano nga Cagayan de Oro, dili Gaisano di Davao, Gaisano abot na ba Gaisano sa Davao, program siguro. Gaisano nga Cagayan de Oro, dili sa Gaisano Mall. Matata silang office. I don't know kung pwede ba mag-video silang office or dili. Pero ako mapakiton sa ilang office. Actually, kung naman yung office, it's kuha naman siya simple, very simple and tight, but ang manager's office man good, separated siya sa PDG Cash Buy. Kaya kayo mga nila sa Aldox Oxio. Tigas ba? Okay, let's go. Ay magawas guys. Okay. Sports mode na. Oy, tanawa guys, gibilin na rin nilang card. Gaisano pa rin ako. Gaisano, sa Gaisano pa rin ako. Dito sa HRD Mall.
Chip, good morning, Chip. Mampang tagari guys. Ayo. Ah. Okay lah. Tayo, rapi tau po. Yes, ma'am. At your service. Bago na siya. Bago na siya, ma'am. Bago. Okay. Mawawa na rin ka, ma'am? Wala ko. Meron ako, guys. Check kayo sa Metrobank. No? Tanaw ito nila, guys. Nag-vlog to. Pero masaka na. Kita ko na chicken. Kalit, ane. Sa una mo na yung sinema diri sa guys sa ano guys oh. Naka-showing sa una diri oh. Wala na yung sinema. Wala na yung sine boss ba? Wala na yung sine. Expire na. Pero diri dagan kananan. Ay tulyokan ba? Kaon ta diri pero wala man tay kwarta. Wala guys. May ulaw-ulaw guys, vlogger beta. Ulaw-ulaw sa si ante oh. Ano? Kaning gold ako guys oh kani. Ari ra ni palit. Oh, dire lagi palit ning gold nako guys oh. Pun guys, tadi kadagan dire sa ano mga cellphone-an. Sa shout out ta. Cellphone paayuhan. Laptop baligyaw. Guys, ano guys, most affordable place. Pagawa sa guys sa ano guys. Pero kuha na natong chicken na to. Harap. Dagaan na po sir. Mumpra. Nadaan na. Pang isa ka tuig mo na. Presinan nyo. The kid bring a toy. Huh? That's the memory of Gaisano. Ngayon ka nga. Gaisano pa rin ako. Gaisano pa rin ako. So this is the daily struggles of life here in Corinthia City. It's not that traffic. Mukha siya yung nga traffic good. But medyo traffic na. Students are going out. No? Gawa sa mga estudyante. Also, matabok sila sa pedestrian lane mo sa mga traffic. But still, they have the right to pass the pedestrian lane. But wala siya mga cause of traffic. But iligay siya traffic sa unahan. But tinggawa sa mga time now, it's in the morning. 12:33 in the noon. Wala siya guys. We have to get to the bank and deposit our check. Ako i-deposit ang anong check guys. So we are in China Bank, but we're not allowed to video.
So mo to siya guys. I hope you like my video. This is a very long video, and like and subscribe, comment down below guys kung taga-asa mo and asa naka, para mabala na to kung asa nakaabot ang atong video. And also subscribe to my YouTube channel guys, Rafael Pacaldo. Gamay pa na siya, bago pa na siya ng YouTube channel, but I hope you do subscribe and also follow me on my Facebook page, Kabuang ni Paeng guys. I hope na inyo ko i-follow, and dako kayo na siya matabang guys, follow and like and share sa kana lang inyo matabang to continue guys sa akong pagbuhat og video. At least man lang ba, bisag wala tay income, at least kuan guys, kanang ma-inspire ta ba kay dagan nag-like, dagan nag-kuan. Kay gamay ra yung income sa Facebook karon guys. Kumbaga kaning pag video na ako guys, murag lingaw-lingaw ra lang ni siya, kanang lingaw-lingaw lang nako kay mag-enjoy lang ko nga mag video. So thank you guys and hope to see you soon.